Guys, mo ni ang Matanaw River. So naagi ni siya sa lugar sa Bansalan. So giagi ni og dako nga baha, kusog nga baha. Actually na kuha gyud diri nga area ug nabungkag na nga ilahang gihimo nga dam. So mo ni ang tulay and mo ni nga mga area nga apektado. So mo na lang nga nabilin nga mga cottages. So kini nga pangalan is Eco Park. So gibaha ni og kusog. Actually diri na side na ani siya ilinaw sa una. So gikalutan na siya og backhoe kay para tong mga ligo diri nindot ang ilahang pagkaligo kay naa siya ilinaw nga gihimo. So karon punto sa kusog nga baha, so natabunan tong gihimo nilang linaw. And then ang nakanindot guys, dunay gihatag gikan sa kinaiyahan mo ni ang mga balas. So balas gikan sa sapa. So kung gusto ka maghimo og balay, so pwede ra ka makuha, free ra gyud ni siya makuha. So kating daghanan ni siya nga mga deposit sa balas. So river mix. So ayun, so kita nimo nindot ko nagpa-klase ang mga balas. So free lang ni siya, naghihatag sa kinaiyahan. Inanod gikan sa babaw padulong dinhi perting daghanan ni. So makita nimo bisan dito nga side perting daghana kay ang sapa nga kakusog sa sapa, so niabot gyud siya dito, padulong gyud siya dito ang kakusog sa sapa. So ingana kakusog. So karon nag-decide mi nga balikan ni nga area kay nakita na mo sa YouTube sa Facebook na perting kusugan niya ni nga sapa. So kita-naw na mo ang situation. So actually noon ako yung mga video ni nga gi-upload last month o last year atong nangaligo bidin nga nindot kayo siya karon. So mo ni karon ang iyahang situation. So kanang